Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Grade 12 Science 2. Okay. My name is Adela Ananda, absent number 1. My name is Puja Marwati. I'm absent. X. My name is Mona Lisa Aprilia Sagita, absent number 15. My name is Putri Apriliani. I absent 17. My name is Rizka Desviana, absent number 26. My name is Ulfa Cahyati, absent 31. My name is Vina Malinda, absent 32. So, here we will present what the report text is. Number 1. Definition of report text. Report text is a text that presents information about something as it is. This type of text does have something in common with descriptive text, which both provide a direct description of a person or object. If the descriptive text describes something specifically, such as color, style, or name, the report text describes something in general, such as part strength, function, or also other general properties of something that you want to talk about. The grammar used is the simple present tense. Usually, it is not uncommon for writers to add simple passive voice as a variation of sentence form. Terjemahan number 1. Definisi report text merupakan sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Jenis teks ini memang ada kesamaan dengan descriptive text, yang mana sama-sama memberikan gambaran secara langsung tentang seseorang atau suatu benda. Jika dalam descriptive text menggambarkan sesuatu secara spesifik, seperti warna, style, atau nama. Report text lebih menggambarkan sesuatu secara umum, seperti bagian-bagian kekuatan, fungsi, atau juga sifat umum lainnya dari sesuatu yang ingin dibicarakan. Tata bahasa yang digunakan adalah simple present tense. Biasanya tidak jarang pula penulis menambahkan simple passive voice sebagai variasi bentuk kalimat. Number 2. Generic structure. Report text generally has the following text structure. General classification contains general statements describing the object of the report, description, and classification. For example, sharks are predators in the essence. Description contain information or a description of the object that is described scientifically. Terjemahan nomor 2. Generic structure. Report text pada umumnya memiliki struktur teks sebagai berikut. General classification berisi pernyataan umum yang menerangkan objek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Contohnya, sharks are predator in the house. Selanjutnya, descriptions berisi informasi atau gambaran dari objek yang dijabarkan secara ilmiah. Number 3. Language element. The text of the report usually has the following language: general noun, words that pay attention to something in general. For example, the lion is wild. In that sentence, which lion is meant by lion is not specific to a particular lion. Verb using a verb that can describe the state of the object and or imply ownership. For example, birds have wings representing ownership, or an elephant is a large animal describing circumstance. Simple present tense, a scientific truth or fact. For example, baby blue whales generally weigh more than 500 kg. Terjemahan nomor 3. Unsur kebahasaan. Report text biasanya memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. 1. General noun. Kata yang merujuk pada suatu secara umum. Contohnya, lions are wild. Dalam kalimat tersebut, singa yang dimaksud merupakan singa mana saja
secara umum, tidak spesifik pada satu ekor singa tertentu. 2. Verbs merupakan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek dan atau mengisyaratkan kepemilikan. Contohnya, birds have wings menggambarkan kepemilikan, atau an elephant is a big animal menggambarkan keadaan. 3. Simple present tense untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Contohnya, a baby of the blue whale generally weighs more than 500 kilograms. Number 4. Characteristic features to get more about the types of report text. Here are their characteristics. 1. Contains scientific facts. 2. Text heading look more general. 3. Uses simple present type tenses. Terjemahan nomor 4. Ciri-ciri untuk dapat lebih mengenai jenis dari report text. Berikut ciri-cirinya. 1. Berisi fakta-fakta ilmiah. 2. Judul teks terlihat lebih umum. 3. Menggunakan tenses jenis simple present. Number 5. Example report text. Elephant. Elephants are the largest land animals on earth, and they're one of the most unique looking animals. 2. With their characteristic long noses or trunks, large, floppy ears, and with thick legs, there is no other animals with a similar psyche. Moves express records to span of T Asia express S maximum and T Africa express looks to T Africa who live on space continent and have my wings fish. Features there are service subjects that belong to on Earth, then or her often to main specs to SP or get over how my subject her are and whether or not spec continuous species. African elephants live in sub-Saharan Africa, the rainforests of Central and West Africa, and the Sahel Desert in Mali. According to National Geographic ASEAN, elephants live in Nepal, India, and South Asia in scrub forests and rainforests. Terjemahan nomor 5. Contoh report teks. Gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Mereka adalah binatang yang memiliki tampilan unik. Dengan karakter mereka yang memiliki hidung panjang atau gading, telinga yang besar dan lebar, dan kaki yang luas dan besar. Tidak ada binatang lain yang memiliki fisik yang menyerupai gajah. Para ahli membedakan gajah ke dalam dua spesies, gajah Asia Lepus maximus dan gajah Afrika Loxodonta africana, yang tinggal di benua berbeda dan memiliki ciri yang unik. Ada beberapa subspesies yang termasuk ke dalam spesies utama ini atau spesies lain di luar dua spesies utama. Para ahli pun berargumen mengenai berapa banyak subspesies yang ada dan apakah mereka termasuk ke spesies yang berbeda. Gajah Afrika tinggal di pinggiran Sahara Afrika, hutan di pusat dan barat Afrika, dan gurun Sahel di Mali. Menurut National Geographic, gajah Asia tinggal di Nepal, India, dan Asia Tenggara di hutan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.